नमस्कार दर्शक बंधु मु बुलू आपन को पुणी थे स्वागत करुच्ची आमर अति प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल बुलू फार्मिंग दुनिया माध्यम दर्शक बंधु ई श्रम कार्ड पर गोटे नुआ अपडेट आसी तो जो भाई माने ई श्रम कार्ड करिसेंती तो सेमानक पई बड़ खुशी खबर। तो केंद्र सरकार नुआ अपडेट आनिचंती जोटा कि ई श्रम कार्डधारी पई खुशी खबर, जोटा कि टंका मध्य पठा जाउची ई श्रम कार्ड रे। तो संपूर्ण विवरणी जानिया आम वीडियो प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। दर्शक बंधु आपण माने जदि आम चैनल को नुआ करी आछंती निहात रूपे सब्सक्राइब कर दियंतु, कहीं ना आम चैनल माध्यम सरकार को नुआ नुआ योजना सहित चाष भित्तिक वीडियो मध्य अपलोड करा जाए। तो दर्शक बंधु सब्सक्राइब कला बेले पाखरे थिबा बेल आइकन रे ऑल रे क्लिक करेंगे, जहाँकि फल आम जिते ही वीडियो अपलोड करूँ आपण मान पाखक सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया पहुँची जिवो एवं आपण माने सर्वप्रथमे आम वीडियो देखिपारे। तो दर्शक बंधु ई श्रम कार्ड पई नुआ अपडेट कौन आसी तो केते टंका मिलूची तो संपूर्ण विवरणी जानिया आम वीडियो प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। तो डेरी नकरी चलतु वीडियोटी स्टार्ट करवा। दर्शक बंधु केंद्र सरकार पक्षर अनेक गुड़िए योजना कार्यकारी हेउछि। अनेक गुड़िए योजना कार्यकारी हेबा सहित समय क्रमे सेगुड़िकरे संशोधन मध्य होइथाए। एही योजना गुड़िक मध्यरु अनेक सेही भारतीयों पई जो माने आर्थिक दृष्टि दुर्बल किंबा गरीब श्रेणीर एवं गरीब श्रमिक परिवार पई केंद्र और राज्य सरकार द्वारा परिचालित योजना गुड़िक मध्यरु ई श्रमिक योजना मध्य अन्यतम। ई श्रम योजना को नहीं बड़ खबर आसी। एही योजना रे निजको पंजीकृत कराइथिबा व्यक्ति अकाउंट को आसुची टंका। केंद्र सरकार पक्षर योग्य हिताधिकारी अकाउंट को 1000 टंकार आर्थिक सहायता राशि पठा जाउछि। एही योजना अधीन रे ई श्रम कार्ड बाहर करने निहाती आवश्यक, जहा द्वारा कि आर्थिक दृष्टि दुर्बल श्रेणीर लोके अनेक लाभ पाइपारे। तेबे एहाकु घरे बसी मध्य बाहर करि परिबे। तेबे एहाकु किभली घरे रही बाहर करिवे ताहा मध्य मु आपण मानकु ए वीडियो माध्यम रे कहिबी। तो दर्शक बंधु आसंतु आमे जानिया प्रथम रे ई श्रमिक योजना कौन। तो आर्थिक दृष्टि दुर्बल विभाग पई सरकार ई श्रम योजना आरंभ करिसेंती। एहा अधीन रे प्रति मासरे हिताधिकारी बैंक अकाउंट रे 500 रु 1000 टंका आसे। यह व्यतीत ई श्रम कार्ड रो मूल उद्देश्य हेउछि लोकों को रोजगार जोगाइबा। अनेक श्रमिक ई श्रम पोर्टाल माध्यम रे लाभ पाई परिबे एवं अणसंगठित क्षेत्र रे प्रवासी श्रमिक, प्लाटफर्म कर्मचारी, निर्माण श्रमिक, घरोई श्रमिक, रास्ताकड़ दोकानी एवं कृषि श्रमिक एही योजना रे उपकृत मध्य होई परिबे। दर्शक बंधु आसंतु आमे जानिबा ई श्रम कार्ड रे कौन सबू लाभ आमे पाई परिबा। तो एक रे श्रमिक माने 2 लाख टंका पर्यंत दुर्घटनाग्रस्त बीमा पाई परिबे। 2 रे गर्भवती महिला पिला मानकर भरण पोषण सहायता। 3 रे दुर्घटना रे अक्षम हेले 1 लाख टंकार आर्थिक सहायता। 4 रे भारतर समस्त श्रम योजनार प्रत्यक्ष लाभ एवं 5 रे प्रति मासरे बैंक अकाउंट को 500 रु 1000 टंकार सहायता। 6 रे स्वास्थ्य चिकित्सा पई आर्थिक सहायता जोगाई दिया जिवो एवं 7 रे प्रथम गृह निर्माण रे सरकारी सहायता पाई परिबे एवं 8 नंबर रे पिला मानकर शिक्षा पई आर्थिक सहायता जोगाई दिया जिवो एवं 9 रे समस्त सरकारी योजना रु सीधा सड़क लाभ पाई परिबे। दर्शक बंधु आसंतु आमे जानिबा ई श्रम कार्ड रे निजको पंजीकरण करिया पई आमे कोन करिवाकू पड़िबो। तो प्रथम रे आमे जेतेबेले मोबाइल साहाय्य रे घरे बसी करिबा तो ई श्रम पोर्टाल रे निजको पंजीकरण करिवाकू ऑफिशियल वेबसाइट को जिबाकू पड़िबो, जोटा कि www.eeshram.gov.in को जांतु एवं रजिस्टर करिवाकू क्लिक करंतु एवं पंजीकरण पई एक फॉर्म रहिबो, एथिरे क्लिक करंतु। फॉर्म पूरण करिवा परे परवर्ती प्रक्रिया संपूर्ण करंतु। आधार नंबर सहित संयुक्त मोबाइल फोन नंबर प्रवेश करंतु। एहा परे
ESIC ସ୍ଥିତି EPF ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍କୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମରେ ପଚରା ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଦାଖଲ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିଜକୁ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ତରତରରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଯେଉଁଟାକି ଖରାଟିଆ କୋବି ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ନେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଭାବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିହାତି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱେବସାଇଟ୍କି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା କୃଷକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଉଛି। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଉଛି ତ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ଆଗକୁ କେମିତି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବା କରିନାହାନ୍ତି ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼, ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି କେମିତି କରିବେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଚାଷ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଦିନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ 4-5 ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ କାହିଁକିନା ସମୟ ଅଭାବରୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାକୁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ହେଉ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ର କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ଯଦି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯଦି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କରିନାହାନ୍ତି କିପରି କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଯାହା ହେଉ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଥାଉ। ତ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ କିପରି ଆମେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତ କିପରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।